Assalamualaikum everyone. Hari ini saya akan share cara-cara saya buat a utensil organizer untuk my drawer. This drawer dalam kabinet Ikea Metod yang 37cm deep only. Jadi very limited selection untuk ready-made Ikea drawer organizers. Yang putih ni dari Ikea, the overall fit is okay. Tapi each slot kena share 2 ke 3 jenis utensil. Jadi today saya nak buat an organizer yang memang ada a dedicated slot untuk each type of utensil yang saya simpan dalam this drawer. First, saya buat a rough layout je dan figure out nak berapa slot dan lebar mana each slot tu will be. Next, saya figure out this long frame piece dulu. Tepi Maximera drawers dari IKEA ni, dia bukan 90 degrees dan belah kiri dan kanan the drawer, dia ada this slanted part. Cara saya figure out the angle ni, saya ambil the measurement of the top of the drawer and the bottom. Beza dua-dua ukuran ni, saya bahagi 2, which was 2 cm. Jadi, first saya potong je kayu tu ikut the top measurement. Lepas tu saya tanda 2 cm dari belah bawah each side. After that, saya buat satu line. From there, saya boleh adjust the mitre saw ikut angle yang saya dah mark tu. This project bukan dalam my list of DIY to do pun. Tapi since saya ada some leftover kayu pine dekat rumah dan saya ada a free afternoon, jom kita tackle this project. Once dah buat some dry fits and everything fits well, saya buat all these angle cuts dulu. Once dah ada these angle cuts, lagi senang nak buat the other dividers sebab yang tu straight cut sahaja. At this stage, saya bawa keluar the drawer sekali and cut and measure as I go. Sambil potong, terus saya dry fit dalam the drawer and make the necessary adjustment cuts as I go. Lepas saya dah cut all the pieces dan susun properly, saya double check if all the utensils akan fit in each respective slot. Now dah boleh glue dan paku all the pieces into place. Saya guna my favourite wood glue dari Type Bond dan some clamps untuk glue the pieces into place first. Ada 2 clamp yang saya find useful for this project. The first one is the 90 degree clamp. This clamp akan pastikan yang your pieces are 90 degrees. Tapi for this project, tak semua piece yang saya boleh pakai this clamp. Some sebab kekangan space and some sebab angle. Untuk bigger part, saya pakai a quick release F-clamp instead. Tapi this one saya pakai sekali je for this project. Ada juga yang saya forgo terus the clamp dan terus paku lepas glue. Nail gun yang saya pakai for this project is a cordless electric nail gun jenama Warcraft. Saya upgrade to this one since the corded electric nail gun saya yang lama dah rosak after 7 years of use. Maybe one day saya akan do a proper review untuk this electric nail gun sebab the pros and cons agak major. Once dah paku, saya akan pakai hammer untuk make sure yang kepala paku tu dah benar. Repeat for all sections. Tapi ada juga some sections yang saya tak boleh nak paku, jadi for those, saya pakai a stapler option of the nail gun pula. Dan staple dari bawah. Kalau korang tak ada a nail gun, boleh pakai wood glue dan clamp down properly for these sections. InsyaAllah, it will be strong enough for these internal sections. Lepas saya dah siap assemble, saya sand down dan finish pakai Tung oil and Linseed oil. A 50-50 mix sama macam saya pakai untuk finish kami punya countertop kayu getah dekat the kitchen. Since ada lebih from the last time saya refinish the counters. Saya biar the finishing kering betul-betul dan sampai hilang bau. Baru saya letak my brand new utensil organizer dalam the drawer. Korang boleh check out the fit. It's better than the ready-made ones dari IKEA. Tak slide and tak ada gap langsung for this one.
Now, each utensil ada their very own slot. Hopefully tak sepah and bercampur aduk dah after this. Since saya pakai barang leftover for this project, modal saya zero. Tapi saya pakai dalam RM18 worth of kayu pine for this organizer. Kalau korang beli varnish botol kecil pun dalam RM10 je. If korang tak ada nail gun, boleh je pakai paku and hammer. Kalau korang nak review of the electric nail gun, boleh comment down below. For all of the list of the supplies and the tools saya pakai in this project, saya akan list in my descriptions down below. Thanks for watching everyone. Till next time.